ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକ ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରୟୀ MNP ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ MNP ମଧ୍ୟରେ p ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଯଦି m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ n ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ p ସ୍କୋୟାର ସହ ତେବେ MNPକୁ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ତିନୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି MNP ଯେଉଁଠି p ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଥିବ। ତେବେ ସେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯଦି ସମାନ ହେବ ବାକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ସହ ତେବେ ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟିକୁ କହିବା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ଏବେ ଏହି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀକୁ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା। ମନେକର ମୁଁ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 3, 4, 5। ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? 5। ତେଣୁ 5ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ବାହାର କରିବା। 5ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 25। ବାକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏବେ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରି ମିଶାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର। 3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 9। 4ର ସ୍କୋୟାର 16। 9ରେ 16 ମିଶାଇବା 25। ଦେଖ ଏଠାରେ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଉଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ 3 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେଉଛି 5 ସ୍କୋୟାର ସହ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ କୁହାଯିବ। ସେଭଳି ଆମେ ଆଉ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା 7, 8, 9। ଏଠାରେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 9ର ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛି। 9 ସ୍କୋୟାର କେତେ? 81। ଏବେ ବାକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବି। 7 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8 ସ୍କୋୟାର। 7 ସ୍କୋୟାର ହେବ 49, 8 ସ୍କୋୟାର ହେବ 64। ତେଣୁ 49ରେ ଆମେ 64 ମିଶାଇବା, ପାଇବା କେତେ? 113। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଲଗା ଉତ୍ତର ପାଉଛେ, ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଉନେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 7 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8 ସ୍କୋୟାର ସମାନ ନୁହେଁ କାହା ସହ? 9 ସ୍କୋୟାର ସହ। ତେଣୁ 7, 8, 9 ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବ? ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା m ପାଇଁ 2m, m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1, m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଏବଂ mର ମୂଲ୍ୟ 1ରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମନେକର mର ମୂଲ୍ୟ 5। ଏବେ 5 ନେବା ଯଦି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ହେବ 2m, ତେଣୁ 2 × 5 କେତେ ହେଲା? 10। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେବ m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1, ତେଣୁ ଲେଖିବି m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ସମାନ mର ମୂଲ୍ୟ 5, ତେଣୁ 5 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1, 5 ସ୍କୋୟାର 25, ତେଣୁ 25 ମାଇନସ୍ 1 ସମାନ 24। ଏବେ m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା, m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ସେମିତି ଲେଖିବି। mର ମୂଲ୍ୟ ନେବି 5, ତେଣୁ 5 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1, 25 ପ୍ଲସ୍ 1, 25 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ? 26। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ପାଇଲେ 10, 24, 26। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ 10, 24, 26। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏ 2m, m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1, m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଏହା କିପରି ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। 2m, m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1, m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଏଠାରେ m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। 1 ଠାରୁ ବଡ଼ mର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନେବ ତୁମେ m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1ର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଇବ। ତେଣୁ m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯେହେତୁ ବଡ଼, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, ତାହା ସମାନ ହେବ ବାକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ସହ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି 2mର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ 2mର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ? 2ର ସ୍କୋୟାର 4, mର ସ୍କୋୟାର m ସ୍କୋୟାର, ତେଣୁ 4m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। a ମାଇନସ୍ b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଜାଣିଛେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ସେପରି a ଜାଗାରେ ଅଛି m ସ୍କୋୟାର, b ଜାଗାରେ ଅଛି 1। ତେଣୁ m ସ୍କୋୟାରର ସ୍କୋୟାର, m ସ୍କୋୟାରର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ? m ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ 2ab, 2 × a ଅର୍ଥାତ୍ m ସ୍କୋୟାର × 1 ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ୍ b ଜାଗାରେ ଏଠି ଅଛି 1, ତେଣୁ 1 ସ୍କୋୟାର, 1 ସ୍କୋୟାର 1। ଏବେ ଲେଖିବି 4m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ m ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ 2 × 1 × m ସ୍କୋୟାର ହେବ 2m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ 1 ଲାଗି ଲେଖିଲି ପ୍ଲସ୍ 1। m ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ 4m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2m ସ୍କୋୟାର ହେବ 2m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1। ଏବେ ଆମେ m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବି m ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ସେପରି a ପ୍ଲସ୍ b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପକାଇବି। ତେଣୁ a ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ୍ m ସ୍କୋୟାରର ସ୍କୋୟାର m ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ 2ab, 2 × a ଅର୍ଥାତ୍ m ସ୍କୋୟାର
इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 रो स्क्वायर 1 तेणु लिखिली 1 एबे यह हम m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 एवं पिला माने देखो ए दुईटी उत्तर समान बाहरुची सेथिलागि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 गोटे गोटे पिथागोरीय त्रयी आमे जानिले 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 गोटे गोटे पिथागोरीय त्रयी मनकर तीनोटी पिथागोरीय त्रयीरु आमको गोटे पिथागोरीय त्रयी देइथिबो मनकर से संख्याटी होची 35 बाकी दुईटी संख्या तुमको कहिथिबो बाहर कर बुझि परछो तेणु एटी m रो मूल्य देइनी एटी देइची 2m नहेले m स्क्वायर माइनस 1 नहेले m स्क्वायर प्लस 1 तेणु मु प्रथमे 2m को नौची 35 तेणु 2m समान हम 35 सह तेणु m आमे पाइबा 35/2 35 रे 2 हरले केते 17.5 आमे m रो मूल्य पूर्ण संख्या पाइबा दरकार पूर्ण संख्या न पाइले ए तीनोटी संख्या भी पूर्ण संख्या आमे पाइबा नाही तेणु आमे 2m को 35 नै परिबा नाही एबे m स्क्वायर प्लस 1 को 35 नै देखिबा तेणु लिखली m स्क्वायर प्लस 1 समान 35 तेणु m स्क्वायर हबो 1 बाम पार्श्व रे मिसा जाईची डाहाण पार्श्व रे फेडा जीवो तेणु m स्क्वायर हबो 34 एवं m केते हबो 34 रो वर्गमूल 34 रो वर्गमूल कोनोसी पूर्ण संख्या आसीबो नाही दशमिक संख्या आसीबो तेणु आमे m स्क्वायर प्लस 1 को भी 35 नै परिबा नाही एबे m स्क्वायर माइनस 1 को नेकी देखिबा m स्क्वायर माइनस 1 समान 35 तेणु m स्क्वायर हबो 35 प्लस 1 तेणु m स्क्वायर हबो 36 तेणु m हबो 36 रो वर्गमूल तेणु m हबो 6 तेणु एबे जाई आमे m रो मूल्य पाइले एवं m 6 हेले 2m केते हबो 2 रे 6 गुणिबा 2 रे 6 गुणिले 12 m स्क्वायर माइनस 1 केते हबो m 6 तेणु m स्क्वायर हबो 6 रो स्क्वायर 36 रु 1 फेडिबा 35 सेपरि m स्क्वायर प्लस 1 केते हबो m जगह आमे नबा 6 रो स्क्वायर 36 रे 1 मिसले 37 तेणु 12 35 37 ए तीनोटी संख्या पिथागोरीय त्रयी हमको जदि गोटे पिथागोरीय त्रयी देइची आमे जानिने से संख्याटी 2m ना m स्क्वायर माइनस 1 ना m स्क्वायर प्लस 1 सेथि लागि आम पाखरे आउ दुईटी सूत्र अछि जुग्म संख्या पई आमे गोटे अलगा सूत्र नबा अजुग्म संख्या पई आमे गोटे अलगा सूत्र नबा तेणु प्रथमे आमे अजुग्म संख्या पई सूत्र देखिबा जदि m एक अजुग्म संख्या हुए तेबे संख्या तीनोटी हबो m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2 7 नेले प्रथम संख्या हबो m समान 7 एबे द्वितीय संख्याटी हबो m स्क्वायर माइनस 1/2 तेणु m रो मूल्य नबा 7 तेणु 7 स्क्वायर माइनस 1/2 7 स्क्वायर केते 49 तेणु 49 माइनस 1/2 49 नु 1 गले 48/2 केते 24 एबे m स्क्वायर प्लस 1/2 नबा m स्क्वायर प्लस 1/2 m रो मूल्य नबा हमें 7 तेणु 7 स्क्वायर प्लस 1/2 7 स्क्वायर 49 तेणु 49 प्लस 1/2 49 ने 1 मिसेले 50/2 केते 25 देखो एठारे हमें पिथागोरीय त्रयी पाइले 7 24 25 एबे 7 24 25 पिथागोरीय त्रयी आमे अजुग्म संख्या पई सूत्र जानिले तेणु जुग्म संख्या पई सूत्र एबे जानिबा जदि m एक जुग्म संख्या हुए अर्थात आमको पिथागोरीय त्रयीरु कोनोसी गोटे संख्या देइथिबो जहाकी जुग्म संख्या हेतिबो तेबे तीनोटी संख्या हबो m स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 m स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 मनकर मु संख्या नउची 12 तेणु प्रथम संख्या हबो 12 द्वितीय संख्या हबो m स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 m नबा 12 तेणु 12 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 12 स्क्वायर हबो 144 तेणु 144/2 माइनस 1 144 रे 2 हरिले आमे पाइबा 72 हरिकी देखिबो 72 पाइबा 72 रु 1 फेडिले 71 एबे तृतीय संख्या हेबो m स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 m नैचे आमे 12 तेणु 12 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 12 स्क्वायर हबो 144 144/2 प्लस 1 144 रे 2 हरिले 72 प्लस 1 केते 73 तेणु 12 71 73 एही संख्या तीनोटी पिथागोरीय त्रयी तेणु एही भली गोटे पिथागोरीय त्रयीर गोटे संख्या हमकु जणा थिले आमे बाकी दुईटी संख्या निर्णय करि परिबा।